अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम इंटेंशन या जो मेंटल एलिमेंट होता है उसका एक जो सी है इंटेंशन उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा ताल्लुक जो हम मोटिव का भी करवाएंगे। तो ये एलएलबी पार्ट 1 में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं लॉ के साथ, तो ये उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस बनाइए। तो ये आप देखिए और हमारे साथ चलें इस सफ़र पे। जी, अब हम मोटिव के ऊपर है, यहाँ से हम आगाज़ शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो मोटिव होता क्या है? मोटिव हमने लिखा है कि ये अल्टीरियर इंटेंशन होती है, यानी कि दरपर्दा इंटेंशन होती है। इंटेंशन को भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये उर्दू में हम आमतौर पे इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो दैट इज़ वजह अनाद। इट इज़ द अल्टीरियर इंटेंशन दैट कॉजेज़ वन टू एक्ट। तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ए की बेइज्जती बी ने की और पे जो सा है वो इसका बदला लेना चाहता है और वो एक जाता है, एक राइफल उठा लेता है और बी के ऊपर वो शॉट करता है। तो रिवेंज जो है वो तो था इसका मोटिव जिसने उसे ये काम करने पर मजबूर किया, और बी को कत्ल कर देना दरअसल उसकी इंटेंशन थी, वो इमीडिएट थी। अल्टीरियर जो है वो पीछे होती है, असल मकसद होता है, और जो एक्ट करते हुए जो नुकसान पहुंचाना मकसूद हो वो उसकी इंटेंशन होती है। तो क्रिमिनल लॉ में तो जो मोटिव है वो इंतहाई अहम रोल अदा करता है। भई अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं थी तो फिर ये जुर्म भी नहीं हुआ, चाहे जो भी नुकसान हो गया हो। लेकिन सिविल और टॉर्ट लॉ में जो है ना, मोटिव का कोई काम नहीं होता है इस चीज़ के ऊपर। मोटिव है या नहीं है, भाई आपने हमारा नुकसान किया है, हमारी तलाफ़ी कर दें, हमारी भरपाई कर दें और आप अपना बस जाएँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इंटेंशन पर आ जाते हैं कि इंटेंशन की अब डेफिनेशन क्या होगी। तो जिस तरह हमने देखा पीछे मोटिव के अंदर के बदला लेना उसका मोटिव था, और इंटेंशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक इंटेंशन ये हो सकती है कि वो इसे कत्ल कर दे, एक इंटेंशन ये है कि उसको ज़ख्मी कर दे, एक इंटेंशन ये भी हो सकती है कि वो बस उसे डरा दे। तो देखते हैं वो उसके एक्शन से पता लगेगा कि उसकी क्या थी। तब हम इंटेंशन की तारीफ कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो इंटेंशन की तारीफ की है दैट इज व्हेन समबडी डज सम एक्ट, जब कोई शख्स कोई काम करता है और फिर वो इसके नताइज उनसे उनके बारे में बताता भी कि मैं ये नताइज चाहता हूँ, एंड वांट्स द सेम टू हैपन, और वो इनका नताइज चाहता भी है कि ये मिले, तो हम ये कहेंगे कि वो ऐसा करना चाहता था। तो जो रॉन्ग डूअर होता है उसे दो बातों का पता होता है, एक उसे एक्ट का इल्म होता है और एक उसे इसके नताइज का इल्म होता है। लॉ में हमें ये बात सोचना होती है कि ये इसकी इंटेंशन क्या थी। अब जब हम रेलेवेंस ऑफ इंटेंशन इन टॉर्ट्स लॉ जिसे डिस्कस करते हैं तो एक जनरल रूल से हमें सामना पड़ता है, वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। वो ये क्या है, द इंटेंशन हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्ट इन सिविल लॉ एंड टॉर्ट्स। सिविल लॉ एंड टॉर्ट्स में जो है इंटेंशन जो है उसका कोई कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन ना जिस तरह एक जनरल रूल होता है उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि इंटेंशनल टॉर्ट्स जो हैं वो इसमें एक्सेप्शंस हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंटेंशन की बुनियाद पर दो तरह के टॉर्ट्स पाए जाते हैं। एक ऐसे टॉर्ट्स जिन्हें हम अनइंटेंशनल टॉर्ट्स कहते हैं और एक जिन्हें इंटेंशनल टॉर्ट्स कहते हैं। जो अनइंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं इनमें वाकई इंटेंशन की कोई रेलिवेंस नहीं होती। आपने रास्ते में से गुजरते हुए मेरे घर की दीवार को टक्कर लगाई, घर की दीवार गिर गई, भाई इसका हर्जाना अदा कीजिए और ये हमारा दीवार दोबारा बनवा दीजिए, इसके अखराजात जो आए हैं वो अदा कर दीजिए। हमें इससे क्या गर्ज, आप इसे गिराना चाहते थे या नहीं चाहते थे। सो दीज आर अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। आपकी नीयत थी या नहीं थी इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। और इंटेंशनल टॉर्ट्स जो से हैं इनके अंदर इंटेंशन जो है वो रेलिवेंट है, ये प्रूव करना पड़ती है, ये हमें बताना पड़ता है कि वाकई इस शख्स का जो सा है ये इरादा था ये करने का, ये इसने गैर इरादतन नहीं की, ये बाकायदा तौर पर हमारे साथ करना पड़ता है। आमतौर पर ये डेफेमेशन हो गई और इस किस्म के आगे हम पढ़ेंगे किस किस्म के टॉर्ट्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ इंटेंशनल टॉर्ट्स की कैटेगरी में आती है। जब हम अनइंटेंशनल टॉट्स के अंदर इंटेंशन को डिस्कस करते हैं तो इसकी बुनियादी तौर पर कि ये क्यों नहीं है, इसमें टॉट्स में इंटेंशन का कोई अमल दखल नहीं है फैसला करते हुए। तो इसकी बुनियादी वजह ये है
کہ جو کاز آف ایکشن ہوتا ہے وہ اس شخص کا ایکٹ ہوتا ہے. ہم نے اس کو کوئی کرمنل سزا تو دینا نہیں ہوتی، جیل تو اسے دینی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم جس چیز کو چیک کرتے ہیں وہ محض اس کا ایکٹ ہے. سوری. اگر ایکٹ اس کا نقصان دہ ہے، ٹارشس ہے، بس اس کا جناب اس کو دے دیں سزا، اس کی جو ڈیمیجز ہیں وہ اناؤنس کر دیں. انٹینشن کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس چیز کو نا بنیادی طور پر طے کر دیا گیا ایلن ورسز فلڈ کیس میں. یہ 1898 کی ایک اپیل ہے جس میں لارڈ واٹسن نے کہا تھا، انہوں نے کہا اگرچہ جو ہے کرائمز کے حوالے سے لا آف انگلینڈ جو سا ہے وہ دوسرے طریقے سے کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے سول رانگ کے حوالے سے تو یہ موٹیو کا یعنی ہماری انٹینشن بھی اسی میں آ جاتی ہے. تمام مینٹل ایلیمنٹس ہیں وہ سول رانگ کے کانسٹیٹیوٹنگ ایلیمنٹ نہیں ہیں. تو کوئی بھی ایک ایسا ایکٹ جو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں جو کہ کوئی میئر آف بریڈ فورڈ کمپنی ورسز پکلز میں، اس میں بنیادی طور پر یہ وہ مشہور کیس ہے جس کے اندر شافٹ ڈال کے پانی کا جو ہے راستہ روک دیا گیا، اور بنیادی طور پر انٹینشن یہ تھی کہ یہ بریڈ فورڈ کمپنی ہے یہ میرے سے میرا علاقہ جگہ خرید لے، پکلز یہ چاہتا تھا اور مہنگے داموں بیچنا چاہتا تھا. تو یہاں پر جب اس کا یہ جو ایکٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے ایجیٹیٹ کیا، ایکشن لے کے آئے کہ یہ پکلز نے جو ہے بنیادی طور پر ایک ہمارا راستہ جو ہے پانی کا روکا ہے اور اس کے انٹینشن جو تھی وہ بیڈ تھی. تو وہاں پر یہ بات جو ہے ہوئی کہ جب بھی کوئی ایکٹ ایسا ہو جو کہ کوئی لیگل انجری کاز نہ کر رہا ہو تو وہ ایکشنیبل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بری انٹینشن کے ساتھ کیا جا سکے، کیا گیا ہو. انٹینشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ٹارٹس میں انٹینشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اب ہم انٹینشنل ٹارٹس کو یہ کیٹیگری ہے موجود جس کے اندر انٹینشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، انٹینشن امپورٹنٹ ہے. عدالت میں جب ہم اس کو ثابت کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی انٹینشن تھی. تو یہ جو سے ہیں انٹینشنل ٹارٹس ہیں، ان کے اندر ڈیفیمیشن ہو گئی، بیٹری ہو گئی، اسالٹ ہو گیا، کانسپریسی ہو گئی، اور بھی کچھ ہیں. تو ٹارٹ جب کیا جاتا ہے، کوئی ٹارشس ایکٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر انٹینشن اس کی ایک اہم ہوتی ہے. مثال کے طور پر چلیں ہم اسے اگلی سلائڈ پر لیتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے پچھلی سلائڈ میں کہا تھا کہ اب ہم اس سلائڈ پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ انٹینشنل ٹارٹس میں جو انٹینشن ہے وہ انگریڈینٹ کے طور پر ہے. تو میں اس طرح کہتا ہوں کہ جس طرح آپ اور ہم لوگ بالعموم جو ہے بعض اوقات کوئی ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کسی دوسرے بندے کے لیے غصے کا ٹریگر بن جاتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے، نک نیم ہوتا ہے جس سے وہ چڑ جاتا ہے. سو کہیں کسی جگہ پر پبلک میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں، وہ نام بار بار بول دیتے ہیں جس سے کہ اگلا بندہ جو سا ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے آپ کے خلاف جو سا ہے ڈیفیمیشن لا سکتا ہے کہ آپ نے اسے ڈسٹریس دی ہے، آپ نے اسے ڈیفیم کیا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اب دیکھنے کی بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا آپ نے یہ الفاظ جو سے پبلک میں ادا کیے، آپ نے انٹینشنلی ادا کیے یا یہ انوسینٹلی ادا کیے. اس کا اندازہ جو ہے اگر اس قسم کا ایکشن لایا جائے تو عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سرکمسٹینسز کو دیکھ کے کہ ویدر آپ کی انٹینشن بھی تھی بی کو اس قسم کے انداز میں ڈیفیم کرنے کی یا نہیں. سیملرلی اسالٹ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر انٹینشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر تو میں ہاتھ اٹھا کے آپ کے سر کی طرف اس طرح تیزی سے ہاتھ لاتا ہوں تو آپ کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھے واقعی مار دے گا، تو آپ اسالٹ کا شکار ہوئے. لیکن اگر میں ایک رائفل لیے بازار میں سے جا رہا ہوں اور یہ رائفل جو سی ایک قانونی بھی ہے تو میں نے کوئی ایسا ایکشن بھی نہیں لیا آپ کی طرف کرنے کے لیے، کوئی انٹینشن بھی شو نہیں کی، بس میں جا رہا ہوں، تو آپ فیئرفل ہو جاتے ہیں. تو اس فیئرفل ہونے کی بنیاد پر آپ میرے خلاف لے کر آتے ہیں ایک ایکشن عدالت میں. تو عدالت کو جب ہم بتائیں گے کہ ہم تو آرام سے رائفل لے کے گئے، ہم نے کوئی بات نہیں کی، رائفل قانونی تھی، ہمارا استحقاق تھا اس کو لے کے پھرنا، تو اگر یہ فیئرفل ہو گئے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی اس قسم کا آپ کا اسالٹ نہیں کیا. تو یہ بات جو سی ہے دیکھیے رائفل کا اٹھانا اور رائفل کو آپ کی جانب لہرانا یا آپ کو ایسے جیسچر دینا
जब हम आपको ऐसे जेस्चर देंगे तो इसका मतलब है हमारी इंटेंशन है आपको असॉल्ट करने की, और अगर हम इस किस्म के जेस्चर नहीं दे रहे, महज आपके पास से गुजर गए और आप खौफजदा हो गए, तो आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ला सकते। दोनों सूरत हाल में अलग-अलग होगी, जब तक कि मैं आपके खिलाफ कोई इंटेंशन शो ना करूं। असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। इंटेंशन में जब बाज़ का डिफेंस लोग ले रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो इरादा ही नहीं था इसको करने का। ये जो मैं आपके सामने है तो डाउन टाउन वाला जो मशहूर केस है, उसके अंदर ये था कि जिस वक्त खातून के साथ मजाक किया कि तुम्हारे खावन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं, तो खातून के जो है नताइज क्या निकले कि वो एकदम फेंट हो गई, उनके बाल सफ़ेद हो गए, काफ़ी देर तक उन्हें हॉस्पिटल रहना पड़ गया। तो डाउनटाउन ने जो है इसके ऊपर जो अपना मौक़िफ़ लिया था, वो ये था कि वो एक इनोसेंट सा मजाक कर रहा था। उसका मकसद जो है कतन भी इस किस्म का डिस्ट्रेस पैदा करना नहीं था। तो ये उसने डिफेंस लिया, अदालत ने इसके ऊपर गौर किया, तो अदालत ने ये करार दिया कि हर शख्स जो है उसे अपने इसके बारे में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इंटेंट कर सकता है, और उसे इस बात का पता होता है कि जो वो काम कर रहा है उसके नेचुरल, कुदरती और मामूल के जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ये प्रजम्पशन जो सी है, सिर्फ इस बात से नहीं हो सकती ख़त्म कि जी मैं तो ये ऐसा चाहता ही नहीं था कि वो ऐसा हो जाए, या मुझे तवक्को ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो जब आपने किया और उसके ये फौरी नताइज पैदा हुए, तो इट मीन्स कि यू इंटेंडेड। यही वजह थी कि ये डाउनटाउन को जो है इसमें डैमेजेस पे करना पड़े। तो नॉट इंटेंडेड जो है ये कोई डिफेंस नहीं है बिफोर कोर्ट। जी, तो अब हमारा ये मुकम्मल हो चुका छोटा सा एक लेक्चर। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें इस लेक्चर के ऊपर एक लाइक दीजिए, हमारा चैनल जो है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमें एडवाइस भी कीजिए कि हम आइंदा बेहतर कंटेंट कैसे बना सकते हैं। आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में, हम आपके अच्छी आरा के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।